Baste. Tabarkala. Merci. E bisimila o bisimila an fɛ jamukan in kɛnɛ kan n b'a kɛ ni nisɔndiya de ye sabula foyi tɛ bɔ i da ni tiɲɛ tɛ foyi tɛ bɔ i da ni fasojɔ kumaw tɛ i ni su. Masi ni su. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. N bɛ yafa ɲini lamɛnbagaw fɛ n tun bɛ yɛlɛmanɛ banni de lase n kɔrɔkɛ banna. Alahu akibaru. N taara dugawu t'a la n y'a su dɔn mais yanni banni ka kɛ mɔgɔ b'i t'a la Ala b'a t'a la. Tandu. I ye n wele ko yala an bɛ se ka na baro kɛ bi wa. N'i famana ka kuma. N ko y a pas de problème. Gɛlɛya dɔ donna la latigɛ nana mais ko ka nɔgɔn. N ye avion ta n taara sudon kɛra n nana. Tabarikala. Ma se so yɛrɛ. Alahu ka na layidu in dafa. Tabarikala. Sabu n'a ka radio bɛ lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Tandu. N'a fɔra ko ne n'i ka mission bɛ yen a bɛ diya maa caman ye. A ka di maaw ye dɛ. Donc jagoya don an y'a gɛlɛya ka na radio in na. Tabarikala. Mais yan'an ka taa nakun na n'an ka ɲininkali an b'an ka ladabila kɛ. Ok. Sabu na ne ni mana ɲɔgɔn sɔrɔ tuma tuma an bɛ silamɛya laada danda. Tandu. Ka bɔlɔnkɔnɔ laada danda. Tandu. Ka danbe laada. Silamɛya ko n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka sitanɛ ma kɛ. An b'a daminɛ ni o ye o de ye awuzubilahi mina sɛtani rajim. A filɛ dɛ. Bisimilahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin. Rahmani rahim maliki yawmiddin. A filɛ dɛ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A filɛ dɛ. وفي آيات القرآن الكريم أيضا ربي أسرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من اللسان يفقهوا قولي صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين تبارك الله والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بل ما سلامو منو be malikono ani malikono ka munun be PCFM lamɛ an b'a fo silamɛya foli o de assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh tabarakala an tilenna hɛrɛ la ala ka dugu ɲuman ye ya rabbi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ani fɛn fɛn ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad abduhu rasuluhu afilɛ dɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ an kan ya rabbi an sira ko ala k'an kisi amin an ka jamana a bɛ ŋaniya jugu bolo an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana kisi ya rabbi maa si ni ala sɔnna ala ko ni balawu nana an kana banburu ta afilɛ dɛ an kana bɛrɛ ta an kana muru ta k'an ka kunbɛnni mun ye a duwawu wa sadaka afilɛ dɛ duwawu ni sadaka o ye silamɛya foli ye afilɛ n'o bɔra ye an b'a ɲini bɔlɔnkɔnɔmɔgɔw fɛ aw ka radio sow ni studios olu de yɛlɛmana ka kɛ bɔlɔnkɔnɔ ye tan don n'a y'an wele la ala kuma dira an ma awɔ a ka laada danana mais bɔlɔn kɔnɔ n'i bɛ kuma yanni k'a fɔ kuma kɔnɔ i filila i bɛ yafa ɲini bɔlɔnkɔnɔmɔgɔw fɛ tan don ani faw ni ba k'a fɔ kuma ka gɛlɛn kuma bɛ komi marifakisɛ o don ni donso taara sogo ɲini n'a ye mugu ci wolo la wala jojani wala kami nɛgɛ bɛ sama faga a bɛ waraba faga tiɲɛ don kuma ka gɛlɛn n'an donna maa ma gasi la ne ni e an lamɛnbagaw an bɛ yafa ɲini ma ala ni kira kama yan'an ka don o la i ko ko an donnen dɔ mɔgɔ bɛ nisɔndiya ko nana k'an bɛ tiɲɛ fɔ n y'o de ko ala i ka nɛn sɛbɛti i ka n dusukun yiriwa i k'i hakili sigi komi bɛrɛ yira mɔden ne ni masi an bɛna fɛn min fɔ an da ka boli tiɲɛ kan maliyɛnw ka tɔmɔta sɔrɔ la tabarikala ni ma fila an bɛna lɛri fila ɲɔgɔn kɛ an b'o kɛ maasi politiki la bɛɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ayi mais an b'a ɲini lamɛnbagaw fɛ n'an y'a yuguyugu ɲɔmugu de don wala farinimugu o don o bɛ tɛmɛ ta ka tɛntɛn ka fimaninw ta minnu mana jɛ u bɛ baara kɛ n'o ye mais yan'an ka don o la masi an ka jamana an bɛ dugawu kɛ banabagatɔw ani fɛn fɛn ni ŋaniya bana kɛrɛnkɛrɛnya la ala ko kulli nafsin za'iqatul mawt mɔgɔ mɔgɔ i bɛ saya galama nɛnɛ banni minnu kɛra ka taa 2001 ka na bila 2002 an bɛ dugawu kɛ ani banbagatɔw silami su bɛɛ ala k'u nɛɛma ala k'u dahirimɛ su la ala k'u so arzɛna firidausi kɔnɔ an b'a daminɛ maa damaw la olu taɲana o y'an kɔrɔkɛba ye a ye jamana in mara san 23 Musa Tarawele ala ka hinɛ la ale taɲana an kɔrɔkɛba dɔ nana ale fana ye jamana in mara san 10 ni kɔ o ye Amadu Tuman Ture ye an bɔra o la
ne yɛrɛ ka lideri n tugura mɔgɔ min kɔ a kɛra balimaya ye ka kɛ sinjiya ye o ye champion Sumayila Sise ale fana taɲɛna ka na bila n kɔrɔkɛ b'a la IBK ale fana ye jamana in mara ka na bila laban in na BBL et etc etc an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya Ala k'u so arizana kɔnɔ Ala k'an fana labɛn k'an ka dɔn makɔnɔ parce que a fɔra bila ɲa de bɛ saya la fɛn tɛ ye mun tɛ sa saya yɛrɛ bɛ sa an dɔn ka ɲɛ nin ye ka fɔli bila mairie la o ye n cousin ye Abubakari Keyita oui ani maninka don a ɲuman man ca fɔ kelen kelen ale kɔni ka ɲi dɔɔni a n'a ka conseillers ani notabilité minnu bɛ commune 6 kɔnɔ ka taa chef de quartier la limamiw ani lamɛbagaw an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ wele ɲuman dɔn Ala k'an bɛ sahaba ma n'o bɔra yen n bɛna fɛn min f'i ɲɛna ni ne y'o kɛ masi la dɔrɔn a bɛ walawala de ni n ko kana maloya n ma kana sami i sen bilalen don i da bilalen don i bolo bilalen don question ka di n ye i ka posé n ma an ka jaabi ni hakilina ye Ala mɛ bɛ sahaba ye ni ne ka di n ye kuma b'i bolo ni ne ka di n ye merci beaucoup i ni fama merci i kun tununa dɛ oui n tununa mun kun bɛ yen i kun tɛ ka kuma nin waati laban ninnu na dɛ mun don oui mɔgɔw b'o fɔ n ye ne y'a dɔn i ye mɔgɔw ka ciden de ye u bɛ mun fɔ kɛrɛfɛdaw ni gɛrɛw na i b'o de lafɔ n ye o de ye teriya diya ye siga t'a la mais mɔgɔw ka faamu kunun an'an bɛ bi min na o tɛ kelen ye dɛ ayi kunun tun bɛ fanka min kɔnɔ e yɛrɛ y'a fɔ ko san 23 san 25 wala san 27 oui n ye mandat 2 kɛ mandat 4 o ye san 20 ye transition mana fara ka jɔnkun na ni aya kana bila ni la 27 ans n bɛ Ala fo ka barikada san 26 la mais tuma min na n bɛ assemblée kɔnɔ est ce que mɔgɔw bɛ yen min y'o ɲɔgɔn kɛ yan jamana in kɔnɔ oui mɔgɔw bɛ yen an bɛ wagatinin min kɔnɔ ta mais ne bɛ kɛ premier parce que n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan Saridi Agi Mbarakawani ani Baja Agamatu olu y'a ɲɔgɔnna kɛ mais u ye mandat perdu mais k'a tugu ɲɔgɔn na san 26 la ne kelen de don n tun b'a fɔ don dɔ la ko Mali mais Mars a bɔra Mali ye a kɛra Afrique bɛɛ ni ma fili yɛrɛ il paraît que ko parlement international k'u ka siège bɛ Londres k'u bɛ n suit n bɛ fɛn fɛn fɔ todunkan na k'u b'a bayɛlɛma kan bɛɛ la k'u bɛ na n décorer i n'o ka kan Londres ni Ala sɔnna ko vision mɔgɔ min bɛ taa l'école la vision b'a la a ka fari n'a ye mun fɔ an da bɛna s'a ma mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛko ye mais a bɛ na n ye fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛ bɛna kɛlɛ honorable kana taa n kɔ Londres dɛ maintenant n ka kumakan y'o de ye je crois que an bɛ taga an ka ɲininkaliw la ni Ala sɔnna i ko i ka ɲininkali fɔlɔ ko n tun tununa n tun b'o de la ka walawala o de y'a to ne n'i ka kuma n'i ye kuma fɔ dɔrɔn i b'a to n ka walawala sinon mɔgɔw tɛ damu sɔrɔ a la wagati min na n bɛ position na o kɔrɔ ye n ye sinamuso de ye an bɛ sigida la an bɛ cɛ kelen bolo ne ni Masi ne tun t'a fɛ Masi ka furu ka ɲa donc n'a ye mun kɛ n b'a susu fɛn min man kan ka fɔ k'a to bɔrɔ kɔnɔ ne bɛ a woyo mais aujourd'hui an bɛ bɛɛ jɛ fanga de la a fɔra ko sen tɛ ko majorité ni opposition tɛ an bɛɛ ka Ala deli mais wagati bɛɛ tɛ kuma ye an bɛ yɔrɔ min na bi don min na an bɛ politique baara la Masi o ye politique baara ye mais aujourd'hui moi ni ma trompé an bɛ Mali ko de la il s'agit de Mali n'an bɛ Mali ko la an kana kuma bɛ fɔ an kana fɛn bɛ ɲori an ka Ala deli Ala ka ɲuman b'a la o de y'a to n ka kumakan sumayara mais tout le temps n bɛ hali bi e ye n lebu i ye n woyo duna fantan naani bɛ bɛɛ ye n wele Amérique France an ko la ko Masi ko k'i bɛna kuma bi n ko ça c'est grave o de y'a to n yɛrɛ tun b'a fɛ ko n seginna n ko non n k'a tɛ kunna n'a gɛlɛra cogo cogo n bɛ na voilà un peu pourquoi mais siranya tɛ saliya tɛ jamana ko de don voilà jamana ko don a bɛ taabolo min na an ka taa dɔɔni dɔɔni ni bɛɛ y'a faamu tɛ an bɛ bɔ bolo kɔnɔ an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ kibaruya caman bɛ k'a jira bi k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw k'u bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ ko lakana ko bɛ ka sabati e bɛ taama kosɛbɛ yala e b'a ye cogo di lakana bɛ ka sabati tiɲɛ yɛrɛ la e yɛrɛ fɛ oui précis Mas e ka kuma ye mun ye je comprends pas n'i bɛ kuma i bɛ kuma comme les Maliens mais n'i kumina k'a fɔ i ye Burkinabé ye n b'i jaabi comme Burkinabé
ne kuma b'a Burkina bɛ o ye n'a fɔ Burkina bɛ cogo di parce que mɔgɔ min bɛ ɲininkali kɛ bi ko lakana bɛ cogo di ça veut dire que tu n'es pas malien tu es Burkinabé tu es Burkinabé ou Nigérien an ka dɔnkilidala de ko Mangala ko mun ye o y'o ye a y'a fɔ ten kunu ne ye sɔrɔdasiw ka lafasabaga ye je me dis que je suis leur défenseur leur avocat leur journaliste i y'a fɔ mais ni ma jamana taabolo ye n tɛ se ka foyi fɔ mais aujourd'hui n wasalen don n firifirilen don ɲagalilen don ka kuma an ka wasaden ninnu kan mun ɲɛ mɔnɛbɔdenw ɲɛ o ye maa dama o ye colonel Duru min le 5 colonel voilà 5 colonel Assimi n'a ka jamakulu don dɔ la mɔgɔ tun b'a fɔ ko fɛn kelen min kɛra k'an k'o jira n'an tɛmɛna o la i bolo min na an bɛ don min na komi bi n'i taara Bangasi o hakili sigilen don tabarikala lakana bɛ yen tabarikala Bangasinkaw de y'a fɔ Koloba y'a fɔ tabarikala n'i taara Koro lakana sɛbɛtilen don tabarikala n'i taara Banɲangara patrouille de bɛ avion siraba in kan ani tamakɛlaw kan tabarikala n'i taara Douentza lakana bɛ yen n'i taara Sévaré lakana bɛ yen Moti lakana bɛ yen Farabugu Masina Ɲɔnɔ Segu Marakala lakana bɛ yen y compris Mas Bamako même an ma fa banna pewu mais an bɛ se ka kuma an da cɛmancɛ la an tɛ yila la lakana na an ka sɔrɔdasiw ye susuli min kɛ la an da bɛna se minnu ɲɛ terijugu ye minnu y'u yɛrɛ kɛ biɲɛɲina ye ka sɔrɔ sen dalen bɛ biɲɛkala kan an teriw don mais an da bɛna s'a ma mais depuis aujourd'hui Ala ni Sogɛli ni Asimi u ka jafarinya kama an ye partenaire kura min sɔrɔ furakɛli bɛ ka kɛ wula kɔnɔ Wagner fɛn min bɛ yen Ala kana to i ɲɛ ka d'a kan a fɛn caman bɛ yen yɛrɛ a tɛ se ka lakali en tout cas aujourd'hui on est fiers de l'armée malienne on est bien occupé kɛlɛkɛcɛw b'an bolo et n'i k'i cɛ i ka farin i ye dɔso ye hali ni sababu y'i da kɔnɔ ni marifa t'i bolo i bɛ taa dɔsoya kɛ ni mun ye mais njɛrɛ an ka l'armée dɔsow dɔn kilisi b'u da kɔnɔ marifa b'u bolo kisɛ b'u bolo ju b'u bolo u ka jɛlɛkala b'u bolo et mun ye lakana sɛbɛtilen don bi n'an ye téléphone bila ni mɔgɔ min bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ k'a fɔ k'a banna pepewu komi kunu o tɛ dɛ mais lakana kɔni kuma wɛrɛ b'i bolo ni sigilen bɛ ka makɔnɔ n'o de ye i ka fiɲɛ bɔra lakana sɛbɛtilen don Mali kɔnɔ bi hali su minnu bɛ kaburu kɔnɔ sotiba i b'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ Mali kɔnɔ bi oui n'an ma lafiya su tɛ lafiya n delila ka kuma fɔ n'an bɛ hami ni su ye su fana bɛ hami ni ɲɛnamaw ye Mas hari su hari fali hari baganw b'a dɔn Mali kɔnɔ bi ko lakana a sabatilen don o ye wulibali ye Ala ka dɔ fara kan Ala kana an segin kɔ an ka wanse n'an tamana ka taama an bɛ se Dandugu an bɛ se waati dɔ tɛmɛna i ko k'i bɛ fɛ ka président ye a ye ɲɔgɔn ye ma président ɲɛ mais a tɛ digi n na parce que an bɛ hakilina kelen de ye la'alla Maliki ye mun fɔ k'a tun ye ɲini ka ɲɛ mais a sɔrɔ n bɛ yɛlɛma an bɛna ɲɔgɔn ye n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛ ci min fa ye mais réalité ye mun ye sɔrɔdasi ninnu an tun hakili la ko marifacilaw dɔrɔn don mais i bɛ politique kɛ dɛ i b'a sɔrɔ ne ni e ka miso yi u sigilen bɛ k'a lamɛn parce que ne mana fɛn fɛn fɔ n'u ye ɲɛ dɔrɔn i b'a fɔ k'an y'i lamɛn donc wagati de kɛra n ye cikan caman fɔ Asimi ye a y'a lamɛn tuma dɔ kɛra dɔw taara n ka kumaw tigɛ ko n ko hali ni mɔgɔ min ye Asimi ye i b'a dɔn ko maafagala don kuma in nacogo min na n ko hali Asimi tamatɔ i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ siran saya ni balo ka k'a bolo mais ni kuma diyara n na u ye mun fɔ an ye Mas Asimi ye su salen wulilen de o il paraît que maa 100 min tun nɔminɛna k'u kan tigɛ a tun b'o la négociation kɛra minnu ka bila Kidali oui Kidali a kun b'o la Asimi b'o la Asimi b'o la n tun y'o de fɔ i ko maa tɛ bali n'i ko sɔrɔdasi ma maafagala est ce que i y'a kɔrɔfɔ de wa i ma kɔrɔfɔ non a ka samara a n'a ka sentiri a n'a ka simisi a n'a ka banfula a bɛɛ dabɔra de ko kasankɛ dɔ et voilà un peu Asimi b'a lamɛn et hali n'a ma reçoit n bɛ yɔrɔ min na bi je suis fier de lui i wasalen don n wasalen don k'a fɔ u k'u nana de u nin bɛ to Maliko la u mana foyi ɲini i ɲɛ bɛ Asimi la tɛni kelen min b'a la o de b'a la il a rien changé n ye mun mɛn tuguni o le ka taa si présidentielle la a b'a ka so kɔnɔ kuluba a bɛ mobili min kɔnɔ a b'o de kɔnɔ Kati a bɛ si a ka so kɔnɔ Kati a ye mun kɛ fana
fo an fana ka degeya minnu bɛ CNT kɔnɔ a y'a ka sara tilancɛ bila a y'a kuma fɔ a y'a kɛ a y'a fɔ a y'a kɛ a ko a bɛ ji di fantanw ma a ka sato min bɛ yen bi a ka bɔ hakili ma a ka ca dɛ Asimi ka sato min bɛ yen falatɔ minnu a bɛ don d'u ma est ce que a ma tɛmɛ aw politique mɔgɔw yɛrɛ la château jɔ la bon an ka taa an da bɛna sama ɲɛfɛ ni Ala sɔnna an kɔni tɛ o an kɔni tɛ o a tɛmɛna mɔgɔ la mun tɛ anw ɲɛ i b'a fɔ an ka taa dɔrɔn n b'a fɔ payi i b'a fɔ jɔn non an ka taa dɔrɔn an da bɛna so ma kuma kɔnɔ n y'a prévoir ni Ala sɔnna ma an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye charte ye charte min ni a bɛ ka kɛ ka transition fanga ka amara charte yɛlɛma donna a la aw wasabulon maaw fɛ CNT kɔnɔ k'a bɛ na CNT k'u ka dɔ fara a ɲama kan a bɛna dɔ fara an ka gouvernement fana ɲama kan Gassama a ma bɛn maliyɛnw ma dɛ a ma bɛn mɔgɔw ma dɛ ko aw minnu bɛ CNT kɔnɔ bi k'aw ka baara tacogo ka ɲi ko foyi man ka fara a kan oui n bɛ min f'i ye Masi Ala k'a to minnu ma bɛn minnu ma Ala ka dusu ɲuman d'u ma a ka k'u la an ma suma ka kan ko assise nationale i n'a fɔ concertation min kɛra coup d'état kɛlɛ CICB la u ye ɲininkali kɛ ko il faut un président civil il faut un premier ministre civil ani vice président o bɛ kɛ sɔrɔdasi ye u y'a date fana ko ministre kana tɛmɛ hakɛ dɔ kan 25 merci deuxièmement CNT membre 21 maintenant assise min kɛra conseil in na a fɔra ko u ka dɔ fara a kan parce que n'i y'a jateminɛ kɛ CNT bɛɛ komi assemblée min tun bɛ Mali kɔnɔ depuis indépendance depuis démocratie bientôt recensement 92 147 kɛmɛ ani bi naani wɔɔrɔw la donc n'a sɔrɔ k'an bɛ assemblée de remplacer donc an k'a kɛ kɛmɛ ani bi naani ani wɔɔrɔw la ye donc 121 de tun bɛ yen donc charte y'a fɔ cogo min na an y'o de kɛ ka fɔ vraiment maa 26 ka fara a kan n'o ma bɛn mɔgɔ min kan an b'a ɲini u fɛ u ka taa ni hakilila ye anw tɛ mais dɔw sɔsɔli dɔ bɛ yen n b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna an ko yala an bɛ mun kɛ an kana don erreur la tuguni i n'a fɔ sɔrɔdasiw ka erreur ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ 18 mois a tɛ se ka ɲɛnabɔ mais an ye mun kɛ an y'a kɛ ka voter an ka mandat jusqu'à la passation de nouveau président n'a ka d'aw ye mars a élection kɛ sini sɔgɔma an ka mandat banna n'a ka d'a ye a y'a kɛ kalo kelen n'a ka d'a ye a y'a kɛ san kelen n'a ka d'a ye sunɔgɔ ka kɛ san 10 ye an bɛ fɔ san 10 voilà comme on a travaillé an y'o de kɛ mun kɛra CNT membre bɛ 121 120 tun bɛ salle kɔnɔ pour que 120 an y'a appelé kɛ minnu tun bɛ président na 115 5 procurations 120 maa kelen de mana et on a voté pour que ka charte in voté que an kana taa ville la 120 pour 120 contre 0 abstention 0 wala n bɛ min f'i ɲɛna an kɔni sera k'o de kɛ mais o kɔnɔna in na dɔw ye kuma na n t'a n da bɛna s'a ma ko pour que an ma kuma délai ko kan ko non comme ils sont en train de négocier n'u bɛ négociation na i n'a fɔ Goudiama bɔra yan kɔsa in na n'u ye mun bila n'an ka ɲɛmɔgɔ y'a négocier ka bila yɔrɔ min na on revient encore ka a ko kɛwaleya wala mais an ye charte dɔrɔn de voté mais a bɛ dɔ fara kan a tɛ dɔ bɔra kan o an kana o lajɛ an ka lajɛli dɔrɔn Ala ka ɲuman bɔ nin la et ça va aller aw minnu bɛ baara la bi CNT ni gouvernement kɔnɔ mɔgɔw sɔnnen don aw ye kosɛbɛ est ce que ni mɔgɔ kuraw nana don a la o tɛ a cogo caba oui sinon aw ka baara kɛcogo ka di mɔgɔw ye dɛ n bɛna a ye dɔ f'i ɲɛna o de ye n fasiha ye dɔw tun bɛ yen komi i n'a fɔ e ɲɔgɔn na n'a bɛ kuma dɔrɔn a tɛ hɛrɛ kuma fɔ ne tɛ yɛrɛ kuma fɔ de a bɛ kuma min fɔ dɔrɔn i n'a fɔ nin bɛ kɛ cogo di sini kuma ka sini ma kɔnɔ sini kuma ka sini ma kɔnɔ n'i ko yala a tɛna continuer an t'o dɔn mais an ye kɛ ni idée min ye Masi an kɔni hakili la dɔw bɛ yen u sama-samalen bɛ a la ka taa CNT la politique mɔgɔ b'a la association b'a la n'an sera ka olu gɛrɛ an yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye mais a tɛ se ka tiɲɛ tuguni o n'i ko k'anw jijalen don n'o de ye tiɲɛ ye ni maa 26 nana maa 121 tiɲɛ ça veut dire k'anw de man ɲi kana munumunu kuma fɛ dɛ ça veut dire k'anw de man ɲi a ka ca Ala fɛ Mali bɛ taabolo min na bi Ala k'an sɔn n ye kira kuma min f'i ye Masi kira kɛra e ɲɔgɔn na ko he Masi n'a ma ɲɛ n'i bɛ kuma hɛrɛ kuma fɔ n'i tɛ kuma fana ni hɛrɛ ye k'i ma kun
a y'a fɔ cogo di wa man kana yatakallam falyaqul alkhayra aw liyasmut hari baruto ni bɛ hɛrɛ kuma fɔ i ka kuma n'i tɛ kuma hɛrɛ kuma la i ka juguya ka t'i kɔnɔ i kana kuma c'est ça a ka ca Ala fɛ taabolo min bɛ bi Ala kana to an ka yɛrɛ kelen a bɛ ɲa a ɲɛna kabaw tabarikala inshallah tabarikala an tor'o la CEDEAO nana a ka gɛrɛntɛ ta k'an sɛgɛrɛ ka embargo ko o bila an da la embargo aw b'a ko ye cogo di i ye jagokɛla ye ka tɛmɛ merci Ala ko fɛn fɛn bɛ latigɛ bolo CEDEAO tɛ o Ala de ye nin sɛbɛn k'a fɔ nin ɲangata in a bɛ maliyɛnw sɔrɔ an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ an ma natɔ ye mais Ala bolo a ko subhana man lazi zaqada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa'alu lima yuridu wa sarrihi wa murrihi wa hululihi wa kulli zalika qadrahu Allah fɛn fɛn mana jɔn sɔrɔ mas a sɛbɛnna i n'a fɔ nɛnɛ bɛ radio in na cogo min na bi ani techniciens Ala y'a latigɛ ka sɛbɛn a don sera jago an ka kɛ latigɛ de y'an sɔrɔ mais fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ban fo Ala ka masaya arabu ko fɛn min natɔ don o de ka jan an b'a kɔnɔ de sa o CEDEAO ye mun ka na a bɛ kɔnna mun na CEDEAO ɲɛmɔgɔw de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Sénégalais y'an supporté Ivoiriens y'an supporté Burkinakaw y'an supporté u ka sanction kɛra Mali ma hɛrɛ de ye on était soutenu par la monde duna bɛɛ y'a soutenu donc an ko an sisi min kɛra concertation nationale i ko bɛɛ ka hakima je crois que e ɲɔgɔnna e ko 6 mois e kelen pe de ko 6 mois ne ɲɔgɔnna wa e ɲɔgɔnna sisi la ne ɲɔgɔnna ye mɔgɔ na su e ɲɔgɔnna wa an ka to tan dɔrɔn mɔgɔ di teri ka sɔn bɛ fɔ e ɲɔgɔnna e ko 6 mois e bɛ ka bin dɛ e ko 6 mois kɔrɔ ye k'u ka ungɛ an ka wala sɛmɛ joona an ka taa ne ko ten mais certificat ko 5 ans dɔw ko 100 ans dɔw ko 120 tellement que sɔrɔdasiw sont très intelligents o bɔra ni kuma min ye n m'a fɔ 5 ans dɛ ko ka taa 6 mois 5 ans o kɔrɔ de an ka discuter an bɛ se ka na 6 mois la an bɛ se ka da 2 ans na an bɛ se ka da 3 ans na o de taara kɛ sanction ye o kuma fɔli de an yɛrɛ fasoden juguw dɔ u maloyara u y'a fɔ CEDEAO ɲɛna k'u ladi juge kɔrɔ k'a fɔ ni ye sanction min Mali kan k'an tɛ semaine kelen kɛ halisa o juge kɔrɔ baaraw bɛ sen na olu fɛ yan bien sûr dɔw ye semaine jɔn de y'o kɛ de donc an ka tɔgɔ fɔ in dabila bani dɔn bɛn'a kuma dɔn dɔ don kuma bɛn'a fɔbaga dɔw fana taara o fɔ CEDEAO la kɛ oui ka taa fɔ ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ dɔw dɔnnen dɔ yɛrɛ ala u tɔgɔ fɔ an ye sa u tɔgɔ fɔ an ye i n'a fɔ Ismaïla Sakɔ ɲɔgɔnnaw voilà ani jɔn donc ça suffit i tun bɛ mun ɲini i y'a sɔrɔ donc maintenant olu de ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko ka sanction bɛ an kan Mali kan oui i n'a fɔ Amadu Koyita ɲɔgɔnnaw i ye 2 sɔrɔ donc u ye sanction min b'an kan saba dafa u ye sanction min b'an kan saba dafa an y'a minɛ ni Ala ye saba dafa an bɛ maliyɛnw fɔ i tɔ c'est important maliyɛn minnu ko k'an ka ɲina fɛn bɛɛ kɔ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ni sanction in na a bɛ fɔlɔ jɔn na a bɛ kɛ don min na lakɔlidenw lakɔlikaramɔgɔw ka kow tun bɛ sen na u y'a sɔn fɔlɔ sandekaw ta u y'a sɔn fɔlɔ marche ko bɛ dabila la maliyɛn Mali n'i bɛ faso fɛ i n'a fɔ a fɔra arabukan na ko hubbul watani minal imani a bɛɛ ye ko sɔn fɔlɔ k'an ka ɲɛsin bravo minnu ɲɔ kɛ hali e ma se yɛrɛ radio baarakɛlaw bɛɛ y'i ka avantage tɔ ye k'i ɲɛsin Maliko la an b'u fɔ k'o waleɲuman dɔn an bɛ don min na komi bi an bɛ négociation na ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ ba don dɔ la o Jɛnɛba Seku ko ko bɛ duna kɔnɔ a bɛ ba don dɔ la ni saya ma ba bana ba kɔrɔba ba a bɛ ba o quel que soit de sa négociation bɛ sen na Algérie donna Macky Sall yɛrɛ donna an b'a la il faut parler an tun ye o de ɲini man kan ka sanction bi an kan o mais an b'u ka population fɔ i n'a fɔ Ivoiriens Alassane ka mɔgɔw o kɛra Mali fɛ an bɛ Burkinafɛnw fɔ u ye dimi bɔ an na an bɛ Lajinɛkaw fɔ an bɛ Mauritanienkaw fɔ an bɛ Algérie fɔ an bɛ Sénégalais fɔ Macky n'i ye yangada sɔrɔ n'i ma mɔgɔ ye o dimi ka bɔ mais ni jarabu bin n'i kan ni balima wulila an b'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ ko latigɛ dɔ a bɛ ban ma jikura kɛ sélection ko sɔɔni an bɛ maliyɛnw fɔ il faut continuer il faut rester soudé an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ jɔn fɔ nin yɔrɔ la ni mun kɛra an ka fɔ hali n'i ka baara kɛ kan ka fɔ commerçant damaw dɔw bɛ yen i n'a fɔ commerçant import export minnu bɛ chambre commerce an bɛ Isu Bacili fɔ
a ye girika jɔ min kɛ a n'a ka mɔgɔ bɛ ani sarcɛri mɔgɔw an b'u fɔ ko wale ɲuman dɔn an bɛ ministre de commerce fɔ a ye tagali min kɛ Guinée a ye tagali min kɛ Mauritanie an bɛ Diop fɔ an bɛ Diop fɔ Ablaye Diop Afrique étranger bravo a bɛ baara la dɛ i y'a bila baara min na a y'a minɛn fa an bɛ Diop fɔ commerce kunna kɛrɛkɛrɛ ɲagama a kɛra dɔrɔn ne terikɛ dɔ bɛ Sondo Modibo Keita tɛ kuma a bɔra comme JDSM a ko bɛɛ k'i hakili sigi ale ma taa yɔrɔ ɲana mais jɔn y'a hakili sigi ka baara kɛ k'a kɛwale kɛ Seydou Nantumɛ i yɛrɛ terikɛ oui ne terikɛ dɔn mais n y'a kanu mun na kana mɔgɔ kanu k'a fɔ a bɛ wari d'i ma fasoden ɲuman dɔn a b'a jamana fɛ ni Seydou Nantumɛ ko min dara kan k'a degu a k'a ka mɔgɔw licencier fo ka boli ka taa Lajinɛ mɔgɔ ma miiri tuguni k'a fɔ a bɛna hɛrɛ kɛ maliyɛnw ɲɛ ni sanction kɛra taa Lajinɛ ka poro labila a y'a sɔrɔ a jigi bɛ ka camion 500 bila maliyɛnw ka disposition kan a y'a fɔ a y'a kɛ u bɛ Lajinɛ sira kan an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ani minnu ta bɛ dogo la ani minnu bɛ duwawu la an y'o de fɔ an ko boli wotɛ ni miliyari imani ni jamana ko nana bɛɛ k'i hakɛ kɛ bani ni bɛɛ hakɛ kɛ a bɛ ban wala un peu sanction y'an ma don k'a fɔ fɛn kɛra ni Ala sɔnna fana a bɛ ban ka bɔ o yɔrɔnin na ka na ɲɛfɛ e ye politiki maa ye i bɛ politiki dɔn i mɛnna a la san 27 i bɛ bulonba kɔnɔ ɔ jamana politiki kuma caman bɛ yen a ma k'i kɔ ɔ ni e yɛrɛ parti ko tɛ dɛ CNT ko tɛ dɛ ka e yɛrɛ gasa ma ɲininka bi ɔ baara tɔ min ni a tora sisan transition bolo e yɛrɛ bolo ani wagati joli de ka kan nin baara in bɛɛ bɛ se ka kuncɛ e yɛrɛ gasa ma hakili la sɔrɔdasiw ye maliyɛnw ɲininka bɛɛ ye hakilina fɔ ayi ne mago bɛ e gasa ma u ye hakilina min fɔ n bɛna a to n bolo a b'i bolo n tɛ dɛsɛ u ye hakilina min fɔ u ye i ma ɲina foyi la i y'a bɛɛ sɛbɛn olu ye programme dilan i n'a fɔ n'i y'a dan dɔrɔn wotu minnu bɛ sen na n'an ko an bɛ wotu yɛrɛ groupé an ma deli a la o kana taa kɛ wɔlɔwɔlɔ ye ka présidentielle ni députation fara ɲɔgɔn kan an ma deli k'o kɛ dɛ an ma deli k'o kɛ an bɛ siran o la bon maintenant président n ka date wotu kan ka kɛ présidentielle assemblée wotu kan ka kɛ maire ka wotu kan ka kɛ disigidi ka wotu kan ka kɛ fo conseil collectivité kan ka kɛ et cetera ani réforme minnu kɔra ko ka constitution k'a lajɛ ani référendum ko k'a koro fana réviser nin bɛɛ de don an bolo tan min bɛ yen ne kɔni bolo n'a gɛlɛra cogo cogo jagoya don ni ko samana a ka bɛn le moment que CEDEAO ko n'o k'an ka fɛn dɔ fɔ an ka calendrier de la jagoya don an ka dilan tiɲɛ tɛ baden fɛn ye erreur dɔ y'an ka mɔgɔw sɔrɔ n'u ko 18 mois ne yɛrɛ ni Ala cɛ ni 18 mois n'a ma se ka ɲɛnabɔ an ka mɔgɔw ka kan ka wuli non depuis o la ka taa CEDEAO sɛgɛrɛ a ye 18 mois min fɔ an tɛ se an man kan ka to olu k'a sɛgɛrɛ o de kɛra kojuguba ye jɔkɔra ko ɲɔgɔn tɛna kɛ bilen n'i ye jateminɛ kɛ kalo 12 un an o tɛ kalo 12 ye n'i ye 6 mois wɛrɛ fara kan o ye joli ye kalo 18 18 mois an y'o de kɛ tuma dɔ le temps de jɔnkun na k'a fɔ 6 mois renouvelable 2 fois aw y'o de kɛ an y'o de kɛ 6 mois mais u y'a kɛ 12 mois ye mais k'a fɔ renouvelable 2 fois 6 mois ça fait combien n'i y'o fara ɲɔgɔn kan sisan o 18 ye o c'est ça donc ça veut dire que moi je crois que n'i ye ne ɲininka an bɛ se ka taa 24 mois la 24 mois o ye san 2 ye n'a sera 18 mois n'i ye ne ɲininka an bɛ se ka taa o la min kɛra an b'o bila kɛrɛfɛ yan mais bien sûr foyi ma kɛ o an bɛ tila ka 24 mois ta bien sûr mais k'a fɔ k'an ka 4 ans kɛ hali n'a ka di ne ye wala 5 ans o ye mandat complet ye o ka ca dɛ non o ka ca tiɲɛ fɔ k'olu le haqa wolo kana mura tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan n'an ko mandat ye 5 ans de ye mun b'a ni CEDEAO cɛ hali 4 ans jamana dɔw la 4 ans don Ghana ni Gambie ninnu san 4 de don anw de ye 5 ans ye bon donc maintenant olu bolo n'i ko ka wote bɛ mɔgɔ min sigi 4 ans k'o bɛɛ di transition ma je crois que c'est trop vraiment tabarikala c'est trop je suis avocat des militaires n yɛrɛ bolo b'a kɔnɔ n bolo bɛ tulu kɔnɔ mais je crois que vraiment c'est trop mais u b'a fɔ ko tulu yɛrɛ de bɛ yen yan tulu bɛ yen CNT kɔnɔ maa si tulu a ka bɔ hakili ma tulu bɛ yen non tulu bɛ yen lidaga yɛrɛ de bɛ yen a ka di walahi maa si tɛ fɛ ka don a la ka bɔ a la ten n'a bɛ to k'a fɔ n ye e yɛrɛ ne jugu de sinon ne ko n ma n ko transition kuma dɔ ka fara ka dɔ ka ba la mɔgɔ kana ne ɲininka n delila k'a fɔ a ma ɲi Sogɛli da a ma ɲi Asimi da a ma ɲi Gasamada an bolo bɛ lidaga kɔnɔ
ne ye ɲɔgɔn faga kɛ dege place nɔfɛ fɛn de don mais ni daga yi mas n bɛna fɛn ɲɛna e fili hali n'i ka baarakɛlaw ta e bɛ poste min na ta ɲama bolo i t'a dɔn ko ye kɔɲɔmuso de ye nun kalan ka ja i b'a sɔrɔ dɔ ɲɛnabɔlen b'i ka poste nɔfɛ an bɛ kɛlɛ kɛlɛla dugukolo kan jɔyɔrɔ ko de don nafa yɛrɛ kana k'a la a ka fɔ dɔrɔn ko masi bɛ nin la et surtout ne ɲɔgɔnna mɔgɔ mɔgɔ kan ka nisɔndiya nin transition in kɔnɔ o ye ne de cogo di n tun bɛ yɛlɛma ne mandat 4 wala mandat 5 yankata nana sɔrɔ dɔw ko k'u ye n bɔgɔti i n'a fɔ Cikaju k'u ye n fili 3 mois kɔnɔ ne taara n yɛrɛ sɔrɔ o lidaga kelen o sera k'i wele dɔrɔn k'i ladon mais sisan k'i bolo don lidaga kɔnɔ n b'a ka i bɛ ka manse a nɛnku dongo don vraiment ça vraiment il y a pas de match mais ani assemblée jumɛn ka di e b'a fɔ CNT ni assemblée jumɛn ka di donc lidaga ko la jumɛn ka di fanka ni mun tɛmɛna o tɛmɛna a bɛ komi dumuni ni e ye dumuni dɔ dun sisan i n'a fɔ a ka anniversaire min bɛ kɛ an bɛ dumuni façon min dun i hakili la ko o ɲɔgɔn tɛ dugukolo kan mais ni tile 2 tɛmɛna i bɛ ɲinɛ o la n'i ye kɔgɔji min sɔrɔ masi i b'i kɔnɔ fa o de la fanka bɛɛ kɔni a bɛɛ ka di fanka bɛɛ ka di vraiment kana ɲɔgɔn nɛgɛ fanka bɛɛ ka di mais o de y'a to ala ka hakili ɲuman d'an ma an minnu bolo bɛ tulu kɔnɔ an kana samari jugu kɛ ka fɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ o de bɛna kɛnɛ ni kɔlɔlɔ ye vraiment an ka taa dɔrɔn an ka dɔɔni kɛ dɔrɔn an ka taa voilà i yɛrɛ ka parti URD an ye kibaruya sɔrɔ k'u y'i gulon dɛ ayiwa ko URD ko Gasama kɔni ko i ka baaraw k'u gulonnen don fɔlɔ dɛ ne b'a dɔn Masi journaliste ka kɛku e ye n wele ka programme dilan ka taa munumunu ne b'a dɔn an bɛ laban nin de la o n wele kun yɛrɛ yɛrɛ Masi je crois que i ni lamɛnbagaw u b'a fɛ mais n bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ fɔ dɛ n b'a ɲini mun fɛ fɔlɔ n tɛ kuma bɛnbaliya min bɛ yen ɲɔgɔn faamuya bali kɛlɛ tɛ dɛ maliyɛnw IRD militaire kɛlɛ tɛ IRD kɔnɔ dɛ n bɛ mɔgɔ hakili sigi diyagoya don IRD bɛ komi kɔɲɔmuso wala muso don a bɛ commune 6 a nunkalan ka jan a ye jɛbɛ da a ye sanu dɔn a ye bayaw dɔn a ye wusu Masi n'a fɔra don o don k'a cɛ sara k'a bɛ musolangoloya la aw ɲɔgɔnnaw tɛ sinɔgɔ bilen mais c'est ça un grand parti comme IRD un grand parti comme IRD parti belebele don ni Sumala taɲana diyagoya don bɛɛ ka bɔ hali ne yɛrɛ n t'a dɔn fugariya min ye mɛ ne sɔrɔ ne fana m'a fɔ n bɛ kɛ kɛlɛ bɛ fɛn 2 nɔfɛ dɛ jɔn bɛ kɛ président de parti ye jɔn bɛ kɛ candidat ye kɛlɛ in bɛɛ y'o de kɛlɛ in y'o de ye sinon juguya wɛrɛ tɛ yen o an ma ɲɔgɔn faamu minnu hakili la k'a fɔ u ka dɔn sera ni Sumala cara tiɲɛ de don gɛlɛya bɛ yen de an ko non tiɲɛ tɛ dɛ je crois que Sumala salen a ye fɛn caman dɔn a ka mobili jɛman bɛ yen a ka sow bɛ yen a ka compte bancaire bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka taa ɲininkali kɛ ni fa b'i la muso n'a denw ko madame Cissé ko Sumala ye jumɛn dɔn mais IRD a sara ka IRD min dɔn o y'an bɛɛ ka IRD de ye surtout da sera kuma dɔ ma f'i Masi bi ye de a ɲɛfɔ dɛ ko Gasama k'u ye ne gɛn k'u ye ne suspend u y'i suspend a sɛbɛn bɔra yɛrɛ oui n bɛna sanda dɔ f'i ɲɛna a fɔ marakaw ko Siraka jɔn ni ɲɔgɔn bɛ ka surun Siraka tɛ yan Ɲamɛ a bɛ Siraka kan mɛn dɛ parce que a kan juru b'ale de bolo mais ni ɲɔgɔmɛ ni fa donna la a tɛ Siraka kan mɛn bilen abada minnu ko ye ne suspendi ɲɔgɔmɛw don ne ye Siraka ye i k'u tɛ n ka kan mɛn bilen n b'o walawala i b'a faamu je suis fondateur de IRD ne bɛ Sumala ɲa Sumala y'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ testament kɔnɔ ko les premières personnes qui m'a suivi dans ma vie politique c'est Gassama ne fɔlɔ de démissionnaire Sumala ɲa an bɛɛ tun bɛ adama kɔnɔ quand on était trahi an dimina mɔgɔ si ma démissionner Sewuti Haidara indépendant ne de bɔra ka démissionner je suis premier ne de démissionnaire Sumala ɲa je suis fondateur de IRD e nana cɛ ne ba y'o den de wolo n ye yiri min turu ka kɔrɔbɔ kɛ k'a so o yiri ka se den tuma la k'u bɛ nɛgɛ ka bɔ a kɔnɔ su caman nabɔ a la ko k'u y'i gulon de k'u y'i gulon u m'a fɔ u y'i gɛnɛ k'u y'i gulon a bɛɛ kelen ye o filanan ni kuma diyara ne la u ye n ka sanga wuli o nolon kuma yi kamalenba min ye woro tigɛ ka taa nɔfɛ depuis yɛlɛmanen tun tɛ yan a ka ca dɛ i gulonnen yan n bɛ bɛn siri parti caman taara ko i ka don o la n bɛ bɛn siri ka taa négocier
ne tɛ muso ye ko n furu mana sa fila fɔ an ye o parti lamɛn sa n tɛ parti f'i ye kana n bila fɛn na an ma se mun ma e ka ne lamɛn bani e tuma na ne ye muso de ye sigida la ko ne furu mana sa ko n bɛ gala ne ye parti politique muso de ye ko ne furu mana sa ko n bɛ gala a ka gɛlɛn dɛ mais a ka gɛlɛn mun ye o y'o ye o je suis militant engagé mas je suis membre de section de Yelimane je suis 22e vice-président je suis oui je suis Ben Biroba je suis membre de section de Yelimane je suis président de fédération de Kayi je suis 22e vice-président des membres de Ben et premier militant engagé fondateur de YRD jɔn bɛ se ka nɛgɛ o tuma na fɛn majorité ko ye kalon de ya ni ye kuma dɔ fɔ musokɔrɔba dɔ ko n kana fɔ mais n'i ma fɔ mun ne bɛ n faga o jumɛn o tuma na YRD nana jɔn ba ka kɔɲɔminan kɔnɔ Allahu akbar YRD mana mɔgɔ si ba ka kɔɲɔminan kɔnɔ Allahu akbar non on a créé an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko jɔn de y'i gɛn de n t'a dɔn ni n bɛna ɲininkali n'a dɔn maintenant problème bɛ yɔrɔ min na n bɛna f'i ɲɛna Soumaïla taara taama min na n bɛ ɲininka a bɛ na wa ayi a tɛna bilen o banna a y'a sɔrɔ an y'a prévoir k'a fɔ i bɛ se ka kɛ membre ye ka parti yɛrɛ membre ka réagir ka renouveler mais congrès de bɛ président sigi président parti président de ko dɛ congrès de b'a sigi candidat ko tɛ ayi oui hali parti fana président congrès de b'a sigi a tɛ nommé oui ka kɛ candidat ye fana congrès de b'a kɛ Soumaïla taara taama min na a tɛ na n balimakɛ ni Soumaïla tɛ na non est intelligent an balimaw ko Saliku n'a ka jama ko an de b'a fɛ ka parti ci ani militants dɔw tɔrɔ bɛ n kan na bi u bɛɛ bɛ lamɛnni kɛ bi o tɛ sunɔgɔ tulo b'a la an ye congrès kɛ an ma mɔgɔ si bɔ a ka place la an ko Soumaïla ka place il est vacant an k'a remplacer n'a ka di Saliku yɛrɛ ye militant a ye lamɛn dɛ militant mun bɛ communiste si n'a ka di Saliku yɛrɛ a ka kɛ candidat ye mais ni bɛn bɛ Saliku tɛ min de bɛ président premier vice-président il est intérim Soumaïla an ka gafew ko ni Soumaïla ye président ye vice-président ninnu bɛɛ n'a bɛɛ empêchera fo laban i bɛ se ka parti bɛ se ka kalifa i ma intérim mais n'a ma ɲɛ i bolo n bɛna taa kɔfɛ o fana bɛ gafe kɔnɔ kɛ a bɛɛ kɔnɔ n'a ma ɲɛ i bolo article 58 dans notre statut et règlement intérieur n'i ye parti président ye n'an ye maa si bila ka s'a ma n'o la intérim mais n'an b'a fɛ ka a kɛ président d'office congrès de bɛ kɛ congrès temps normal ou extraordinaire donc an y'a ye a ma ɲa o fana bɛ kɛ cogo jumɛn na i bɛna n bila kuma la an bɛ se bi o n bɛna Saliku masayila f'i ye quoi Saliku professeur oui YRD président o ko tɛ a bɛ komi Diko bɛ misiri min kɔnɔ Badalabugu hali misiri kɔnɔ ni alimami Norabila bɛ yɛrɛ n'a tɛ yen a tɛ yen wa a bɛ yen u b'a fɔ ma ko nayibu ni alimami tɛ yen mun bɛ bila a nɔ la o bɛ yen nayibu kɔrɔ ye de ko yanni alimami ka na n'a tɛ n'a empêchera ou n'a tamana tubabukan na o de ye intérim ye intérim bon maintenant n'i ye mɔgɔ dɔ bila Diko nɔfɛ a ka misiri kɔnɔ Badalabugu i t'a kɛ maa wɛrɛ i tɛ Diko to yen Diko ala bɛ nin bɛna to yen n bɛna fɛn min lamɛnkɛlaw b'a faamu n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ diinɛ kɔnɔ a tɛ ba da ni kabila dɔn alimami nayibu jagoya don i ka sujudi ni wurukow mun bɛ sali ti yan ba da ni kabila kɔrɔ ye don i k'o dɔn mais n'i t'o dɔn dun n'an salili nɔfɛ an y'a dɔn k'i tɛ ba da ni kabila dɔn an bɛ tugu i kɔ wa a ka gɛlɛn Saliku ye alimami nayibu de an tun hakili la an bɛ se ka salila nɔfɛ mais an bɔra kalama a tɛ ba da dɔn a tɛ kabila dɔn a tɛ saliji bɛ tiɲɛ cogo la o preuve ye mun ye yanni bi kɛra kunun nana o Soumaïla taara IMOA la parti créera o a y'a kalifa jɔn ma Yunus tɛ de an ma Yunus to a n'o la parce qu'il a bien géré le parti donc an ye congrès kɛ bref an ka taa joona su kana bɔ an ye congrès kɛ article 58 an ɲini an bɛna papier d'i ma dans notre règlement intérieur dit que congrès bɛ se ka kɛ Saliku bɛ se ka wele mais n'a banna ka wele n bɛna taa nin yɔrɔ ka wala congrès dɔrɔn tɛ dɛ dans la partie certes de parti an dɔrɔn ka parti tɛ dɛ n'i bɛ communiste kɔnɔ i t'a fɔ comité ya secrétaire de comité comité ɲɛmɔgɔ n'a ma sɔn ka réunion wele deux tiers de comité n'u ye papier signé ko réunion a b'a kɛ wajibi n'a ma na a b'a kɛ sa lui wajibi wajibi sariya yɛrɛ de y'o fɔ sariya de ko comité
n'a ma so ka réunion wele comité des tiers ti lancer fula mana fara ɲɔgɔn kan n'a mana mɔgɔ min b'a nɔ la a bɛ réunion kɛ si section bɛ tɛ bureau national bɛ tɛ an ka statut ko ni congrès bɛ se ka kɛ saliku bɛ se ka wele mais n'a banna ka wele an bɛ se ka des tiers kɛ mas an ye des tiers de kɛ a kuma ka ja an y'a biri ka kɛ a ma sɔn parce que a b'a dɔn a tɛ na n'a ma hɛrɛ ye an b'a sɔn tuma min na des tiers an y'a kɛ par avec les signatures de fichier ka taa déposer n'a y'a visé fana 48 heures n'a ma réunion wele a bɛ réunion date fɔ an ko le 16 a ma sɔn ka na madame Kulibali 3e juillet battante Badalabugu mun ye yɛrɛ créé Kayatou Samakɛ o nana a y'a présider ça c'est un o kɔrɔ de ye ko congrès kɔni on attend quoi les signatures la des tiers 175 kɛmɛ ni 65 on a eu 180 185 oui au lieu de 175 on a eu 180 signatures u taara dɔw démissionnera hari n'o kɛra majorité b'an bolo a fɔ kɛlɛ o kɔrɔ ye article 58 an bɛ taa congrès la congrès fana n'an nana il faut attendre les délégués on attend kɔrɔmu ye mun ye 900 délégués délégué 900 mais an ye délégué 1000 ani 110 sɔrɔ oui 1110 délégués an y'o sɔrɔ sali kɔnɔ a fɔ fula kɔrɔmu c'est catastrophe majorité absolue les 55 sections 55 sections l'intérieur mun bɛ Mali kɔnɔ 54 nana avec les ordres de mission Matila l'intérieur 39 26 nana fédération kɔnɔntɔn an ka nin groupe yi 8 bɛ nin groupe in kɔnɔ mouvement de femmes madame Ajakoyi a bɛ nin groupe kɔnɔ Daramani Jara président du mouvement de zone a bɛ nin groupe kɔnɔ ECE i b'o dɔn ECE ayi n t'o dɔn on est majorité an ka groupe bureau oui ECE bureau fitinin min bɛ réunion préparée ECE i n'a fɔ secrétariat vice président on est majorité b'anw de bolo bureau national on est majorité donc mun tora an balimaw taara an kɛlɛ an bɛna an ka congrès kɛ an y'a ka date ye kura kɛ on est ijon an ye sali sara depuis 2 mois ka congrès déposé règlement vendredi do congrès tora samedi dimanche u taara an wele tribunal la commune 5 bravo les juges on est fiers de eux u ye tribunal kɛ don bɛɛ ka délibération kɛ k'an ka gɔrɔsi d'a ma sinon u tun b'a fɛ ka congrès bali ala y'u lamaloya gɔrɔsi min dira u ma mun b'o kɔnɔ k'a fɔ k'an ka congrès c'est automatique an bɛ se ka kɛ an y'a kɛ Matila o tɛ kelen ye filanan u taara ko ka palais de congrès fana k'u ka empêcher le ministre de culture a ko n'an bɛ sariya kan an ye gɔrɔsi d'a ma ko n'a tɛ se k'an bali police directeur national régional u taara o fana fɛ ko kana polisi d'a ma o fana ko n tɛ se an y'an ka congrès kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ e ni lacɛ Saliku jɔn de ye URD président ye bi jɔn de don Gagnon Kulibali avec les majorités absolues Gagnon Kulibali ale de ye URD président o de ye URD président ye mais an y'a kɛ mun kama an y'a dabɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ URD la an ma jabɔ juguya kama mais olu ye juguya min kɛ n bɛna f'i ɲɛna an ye Saliku dɔrɔn de remplacer ni Gagnon ye Saliku yɛrɛ c'est toujours premier vice président au niveau de Gagnon olu ko kuma sɔn u taara an wele tribunal la an ma deli ka mɔgɔ gɛn an ma mɔgɔ wele tribunal la an ma kumakan jugu fɔ Soumaïla taara waasi min na a tɛna an ka Soumaïla remplacer kɛlɛ bɛɛ filɛ nin de bon maintenant o ye de président de parti mais hakili wɛrɛ b'olu la an ko n'o tuma ma se comme Sibato tɛ ladili kan mɛn ne ko ma n ko ne bɛ CNT kɔnɔ sur 218 parti marche parti 218 candidature kelen bɛ parti jumɛn kɔnɔ kelen fɔ n ye bon an m'a ye fɔlɔ a tɛ yɔrɔ si ne ko ma n ko an bɛ ko min kɔnɔ a ye labɛn ne bɛ CNT kɔnɔ n tɛ n kun fɛ élection tɛ kɛ à la date est-ce que an k'an ka kɛlɛ est-ce que si bɔra an tɛgɛ wa non i b'a dɔn an ko an ka élection ko dabila an k'an ka parti lajɛ jɔn sara jɔn nana an k'a lajɛ voilà tous les problèmes dɔw bolo fa tiɲɛ don dɔw bolo yɛrɛ nana bɔ aw ka kɔɲɔminan kɔnɔ u bɛ tiɲɛ ta on dit que non c'est pas question misiri saleté alikaba munnu tɛ c'est les partis pour terminer e nana cɛ parti kɔnɔ dunna an dɔrɔn tɛ dɛ hali n'i taara sugu fɛ kaburu la ni parti b'u bolo c'est les faits majoritaires majorité de bɛ compter mais Sibato ninnu nana
k'u ye maa 19 grand responsable de parti k'u y'u gɛn an ye congrès kɛ an ye Soumaïla dɔrɔn de remplacer an ma maga hali Saliku la olu nana k'u ye maa 19 gɛn ils sont enragés hein ne t'a kɔni hinɛra ne la i k'u ye ne suspendi Sukara Marafa nin mɛ don min na e mun de k'e la k'a fɔ ko e suspendra mata dɔn kɛ n ka salon kɔnɔ k'a fɔ taare dɛndɛn de ka dɔn kɛ théâtre kan de don ni théâtre kan foli ye kanti n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ parti wɛrɛ de si c'est le fait majoritaire anw hakili sigilen don comme Benyɛrɛra Mɔde parce que an b'a dɔn on a su les taxes on a fait règlement on a élu le congrès et parti anw ta de n bɛna profiter nin na n terikɛ dɔ ko ko n bɛna radio la hali bi a b'a ɲini bɛ n ka taa dɔɔni ko mais i tɛ se ka n bali mais mun de ka di ye k'an ka bɛn bɛn ka ɲi dɛ o y'u ka mɔgɔ de ye dɛ n ko d'accord bɛn n k'an bɛ se ka bɛn mais n'an bɛ bɛn bɛn ye fila de ye n balimamuso min sigilen don n'a furul'i ma n'aw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'a sutara oui a b'a fɛ ka segin a ka so mais mɔgɔ ka sɔrɔ mun bɛ taa kuma ni ɲɔgɔn cɛ fɔ dɔ ka taa delili la ka maloya b'ale fana la mais a tɛ se k'a ka wusulanbelo ta ka na don ma sigi ka so kɔnɔ ten dɔrɔn k'a fɔ k'i ka d'a ye donc on est là aujourd'hui il est intérêt tiɲɛ ye mun ye moi je d'accord n ye layidu a tigi ma tɔlɔ bɛ n kan na ko n bɛ layidu d'i ma n'i ko an ka bɛn a dayɛlɛ n bɛ far'i kan an ka bɛn ɲini ne tun b'o de kan o i banjaya tɔlɔ bɛ n kan na Musa Sise olu de ka gasa ma Ala ye fɛn dɔ d'i ma i ka kuma bɛ lamɛn ni kuma na hali kogo fɛ a bɛ lamɛn wuli ka jɔ ne donna bɛn de kama o k'an ka bɛn mais n taara mun sɔrɔ n tɛ kɛ nafiri ye mas an bɛ kuma bila mun na a bɛ kɛ sigida la ko ni ne ni masi mana bila ɲɔgɔn na ko ni kuma n'u cɛ taga kana fara dɔ ci kan nafiriya don jijikɔrɔbara nafiri don silami mun tɛ f'i ka fara dɔ kan tiyatigi i teri fila mana bila ɲɔgɔn na i kumana ni ɲɔgɔn cɛ i y'u lamɛn i b'a fɔ a ye kɛlɛtɔ ye n'u banna i bɛ fara tiyatigi kan kana taa sigi k'a lajɛ dɛ n'i y'a kɛ ten tasuma min don n'a wulila n'a bɛ binjalan jeni a bɛ bin kɛnɛ jeni Ala ka hakili ɲuman d'an ma an b'a ɲini mɔgɔ minnu bɛ tasuma don a la i yɛrɛ cira o a donna tabɔrɔta o an ye Soumaïla janfa o an taara nafolo nɔfɛ o n ye mun fɔ mɔgɔw bɛ k'o f'i ma dɛ k'i taara nafolo nɔfɛ ko nafolo ko de y'a to e taara fan dɔ fɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ o e ka ɲininkali ma sama n yɛrɛ de bɛ n'a f'i ye sisan ko n ye bi don i la o a bɛ sɔrɔ i y'a lamɛn gɛrɛw na i y'a kuru mɔgɔw y'a fɔ mais hakili bɔra a la ne yɛrɛ de y'a fɔ n ni Ala cɛ k'i tɛ tugu fantan ne ni Ala cɛ ma se ka ne lamɛn ne ni Ala cɛ ne bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ ka n'i yɛrɛ fɔ est ce que ne ye gɛrɛbu de ye ko wari bɛ se ka ne yɛlɛma n'o tun don ATT tun bɛ se ka ne yɛlɛma n'o tun don IBK tun bɛ se ka ne yɛlɛma u ye ne kɛ bascule la a tigi tɔlɔ bɛ n kan na 200 millions ka chèque di ma ko n ka taa RPM la 200 millions a tigi tɔgɔ fɔ an ye dɛ jɔn y'o kɛ n tɛ taga parce que e ye teri jugu de ye i b'a fɔ ayi mais comme radio la kuma don n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn i to an ka tila nin la ça c'est un deuxièmement ne sanbaga wari bɛ mɔgɔ bolo ne Gassama ne sankɔrɔ wari bɛ n bolo n'o tun don n tɛ taa si de kɛ nka Gassama i delila k'a fɔ yan k'i tɛ fantan soutenir lamɛn bɛ na sa i y'o fɔ yan dɛ lamɛn sa n'i ma pressé ma n'i ma dɛsɛ n ka kuma la i b'a fɔ k'i dɛsɛ i ka kumakɔrɔ la kuma b'i bolo ne tɛ ɲɔgɔn na ye n b'a fɔ cuca kuma b'i bolo ni ne ye fɛn fɛn fɔ ne hakili b'a la kuma b'i bolo an ka taa maintenant n ye mun fɔ i b'a fɛ n k'o de fɔ o de ka di ye tɔlɔ kɔnɔ n bɛ taga o la mais a to n bolo bani a kɛla kama an ka débat ɲɛna bi mais a bɛna tiɲɛ sisan parce que n'an sera diyaro la dɔrɔn i bɛ to an ka kuma tigɛ n bɛ paniquer quoi ne ye mun fɔ n ko yiriden bɔgɔ n ko dɔ kɛra n ye layidu min ta Soumaïla ye n bɛ tugu i kɔ fo saya Ala ye Soumaïla min ji dɔgɔyara ne tɛ tugu Malankolo ko bilen dɛ i y'o fɔ yan mɛ n ka kuma lamɛn n bɛ segin a la i b'a fɛ n ka nin de fɔ e yɛrɛ de ye yɛrɛ jugu ye mɛ o tuma mɔgɔlankolon ye jɔn ye mɔgɔlankolon ye jɔn ye fantan n t'a dɔn fɔlɔ i to sa mɔgɔlankolon ka sa fantan dɔrɔn tɛ o kanda dɔ bɛ yen e ma sini Ala cɛ i b'a kɛ kanda ye k'i bɛ Mali mara i tɛ se ka kɛ Mali président ye e yɛrɛ b'o dɔn i b'a dabɔ mun kama a kɛla ka i ka lamɛn 2 minutes d'i ma n ka nin walawala mɔgɔ bɛ ka faamu n tɛna kuma e yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ kɛ kanda ye président ko tɛ o fɛn 2 wala 3 ni campagne banna n'i ye 15% sɔrɔ i b'a fɔ n bɛ n ka mɔgɔw fɛrɛ i ma ka taa n fɛrɛ n tɛ kanda dɔ tɔgɔ fɔ a kɛra adama kɔnɔ a kɛra kanda ye a b'a da tɛ gagné a taara kɛ ministre ye o ɲɔgɔn tɛ k'anw na ka taa yɛrɛ de fɛrɛ a tɛ kɛ anw tɛ fɛrɛ i bɛ taa ko n ye 100 millions dépassé ka sɔrɔ i ma 10 millions dépassé
o y'a nafa fɔlɔ ye filanan i b'a fɔ ni m'i ka jama fari ka bɛ portefeuille jumɛn d'i ma Mariko ko ni fanga diyara mɔgɔ ko i bɛ fiɲɛ ko minnu ye ministériya nɛnɛ k'anw to parti kɔnɔ an ma kɛ foyi ye ça suffit an tɛ fɛɛrɛ ne ko n tɛ tugu mɔgɔ si kɔ n b'a dɔn k'a fɔ i tɛ se ka gagner oui o bɛ dɔn ka sɔrɔ o ma kɛ yan e nana cɛ muso min ka dɔn bɛ di a tɛ dɔn depuis wuladani fɛ yan e b'i yɛrɛ kɛ fatɔ yan hali an ka débat in n'a bɛ ɲɛ n'a tɛ ɲɛ an b'a dɔn dépense sigi tuma e yɛrɛ b'a dɔn k'i tɛna kɛ président ye ka taa anw fɛɛrɛ an tɛ sɔn mɔgɔ min ta tɛ Maliko ye n bɛna fɔ n ka kuma laban na hakilina min yɛrɛ bɛ ne la ne tɛ tugu i kɔ parce que ne bɛ Maliko de la n denw ni n tɔlɔmasimaw après n'a banna n bɛ don politique ko la a tigi tɛ Maliko la sabanan n ko sɔrɔdasiw ye ne bonya n'u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n y'o fɔ yɛrɛden mɔgɔ ye n'a ka di u ka suspendre u ka kan ka n gɛn depuis o don n y'a ko crèche la micro la n ko n tɛ sɔrɔdasiw sɔsɔ u ye n bonya u ye n karama ne ni sɔrɔdasiw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ça je l'ai dit sauf n'u bɛ fɛn na mun tɛ Maliko ye ne ni sɔrɔdasiw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n ye kuma min fɔ Mas e ka nin radio in ne bɛ walawala n bɛ pan papere la ɲama ye wari min don ni radio in na e hakili la ko baji de don wa micro ni fɛn minnu bɛ yan ni technicien ninnu e hakili la ko baji de don wa baji ye mun ye nɔnɔ kɛnɛ don wa wari de ma don a la wari donna a la fɛn jumɛn bɛ se ka kɛ dugu la bi ni wari t'a la hali diina bi ni k'i b'a ɲɛ mais n'i ye hɔrɔn dɔ ta o ka hɔrɔnya kama ka o ta ka o dɛmɛ bɛɛ yɛrɛ k'i ka wari fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ maaw se ka taa dunan waritigi ta ka na lamɛn komi e kɔni ye lagalagatɔ de ye élection natɔ filɛ ni mɔgɔ min ko k'a ye hɔrɔn ye e ka tugu a ko bani e ka tugu a ko bani ko hɔrɔn don e ni mɔgɔ min bɛ tɔn kelen kɔnɔ depuis waati jan i yɛrɛ sɔnna don a ka hɔrɔnya ye d'abord i b'a fɛ k'an bila fɛn dɔ la n'i ye tiɲɛ fɔ ne yɛrɛ ye politique mɔgɔ de ye hɔrɔnya tɛ politique la a t'a la intérêt ko hɔrɔnya t'a la intérêt mbiri de fina hɔrɔnya tɛ politique la wallahi billahi politique mɔgɔ mana f'i ye ko n bɛ Mali de bila en premier point kalon dɔ son intérêt en premier ne yɛrɛ b'o la Allahu akbar hɔrɔn yɛrɛ t'a la n'o tun don n bɛna kuma sɔrɔ i ye Asura kana n bila si la sa Asura a to yan munna 218 partis un petit pays comme Mali n'i ye Sumayila mɔgɔ ɲininka i b'a fɔ 6 mois n'u kɛra i bɛ Mali kɛ Japon ye ni i bɛ ka mɔgɔ ɲininka i b'a fɔ k'u b'a kɛ États-Unis ye n'i ye Adama ɲininka i b'a fɔ i b'a kɛ Chine ye munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ Japon ye siɲɛ kelen non c'est pas vrai a bɛɛ galon a bɛɛ kalo a bɛɛ manamanakan o de y'a to maliyɛnw dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlankaw la politique ko n'i ye ne ɲininka ça suffit dɔ kɛra politique bɛ komi dugukolo n'i y'a fura ni samiya nana dugukolo ɲiginna i hakili la i bɛ kaba dan masi n'i ye kaba dan n'a ma ɲa san wɛrɛ i bɛ kɛɲɛkɛ k'a la san wɛrɛ i bɛ tiga k'a la i ye san 3 kɛ i bɛ si falen a ma falen n'i ma dugukolo falen kɔngɔ b'i denw dugukolo yɛrɛ de kan ka falen o la bon politique mɔgɔw fana ta sauvé 30 ans an ye fɛn bɛɛ kɛ Maliko la ni ne ɲininka politique mɔgɔw n'u bɛ hinɛ Mali la u k'a to an ka mɔgɔ wɛrɛ lajɛ oui c'est ça la vérité c'est ça la vérité yɔrɔ de kana candidat di yan i bɛ fɛ k'o de fɔ wa donc n'i b'a fɛ an ka t'o sujet la siɲɛ kelen ayi lamɛn je crois que n'i ye ne ɲininka bi parti 3 bɛɛ ye maliyɛnw ka juru b'u la jɔni parti 3 kana perse u ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Maliko la Adema ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Maliko la i yɛrɛ tun b'o la o n tun b'o la lamɛn n bɛ na o ne t'i ɲɔgɔnna ye o Adema ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Maliko la est ce que Adema ka kan ka to Mali ka kuleya intérêt kama bi yan non hali n'u ye go jira Adema la u ka kan ka fɔ n'a bɛ se ka Mali makoɲɛ an ka tugu a kɔ an ka parti ko dabila ni Adema bɔra RPM RPM ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Maliko la est ce que RPM ka kan ka to jamana in ka kuleya IRD Union pour la République de démocratie fɛn min tora Maliko la ni an ma mun sɔrɔ an ye Mali susu an ye fɛn bɛɛ kɛ Maliko la est ce que an ka parti ko de bila en premier point an tɛ maliyɛnw récompenser k'u ka juru sara n bɛna kuma min fana f'i ye wulibali dɔ bi n'a ka di mɔgɔ min tagama kɔnɔ i ka mugu ci na a parti 3 in bɛ candidat consensuel t'u bolo a tɛ Adema RPM URD kana presser ma ne t'i ɲɔgɔnna ye j'ai décidé tu as décidé quoi ni ko bi Adema ka candidat bɔ ko bɛɛ ka tugu a kɔ a tɛ ayi mais i tɛ Adema na dɛ ne filɛ ka f'i ɲɛna i tɛ fɛn kalama ni n bɛ kuma i fɛ i tɛ lamɛn n tulo b'i la san 27 la i bɛ politique la i hakili la tulonkɛ don wa candidat consensuel tɛ Adema bolo bi a tɛ u tɔlɔ bɛ n kan na ni hɔrɔn don Adema mɔgɔ dɔ bɛ na n wele k'a fɔ Gasama ye mun fɔ Wulibali don n'a t'u bolo an bɛ mun kɛ an b'a to jamana ka kuleya RPM candidat consensuel t'u bolo Tere ta ko k'ale candidat ye dɛ d'accord Tere ta ko k'ale candidat ye dɛ i to an ka tila ɲɔgɔn na fɔlɔ e ye faso di jugu de ye ayi Tere ta y'a fɔ dɛ
k'ale candidat ye m'a fɔ k'a ye président yɛrɛ n ko candidat consensuel de tɛ kuma de lamɛn bani n tɛ traité ni Jean Paul ko la o ne ko n ko candidat consensuel de t'u bolo voilà i bɛ panpanpa la comme tinɛni masi ne ko ma n ko candidat consensuel de t'u bolo bon o ka bɔ yen n yɛrɛ ka parti mun kɛlɛ bɛ bi IRD candidat consensuel tɛ IRD bolo est-ce que nin parti saba in ka kan ka dɔn ko candidat t'u bolo ko Mali ka kuleya an mɔgɔ 9 y'a ka liste bɔ ka da aw fɛ yen d'abord an ye mun kɛ n segin kɔ candidat minnu ye liste bɔ an ko a ye candidat ko in dabila fɔlɔ a y'a to fɔlɔ an ka parti ɲali lajɛ candidat 9 yen 8 bɛ sɔn n'an bolo kelen yɛrɛ y'a ka candidat de jɛlɛ so il y avait 10 candidats parti tɛ de ko k'u bɛ kɛ président ye mɔgɔ 10 mais mɔgɔ 8 bɛɛ bɛ fan kelen fɛ maa kelen de ma sɔn k'a lamɛn u bɛ campagne la c'est ça le problème o campagne fana Saliku de bɛ tɛgɛrɛ fu la ale de grand imam Sila ye ŋɔni b'a bolo ani dunu a b'a ka tamani fu nɔfɛ an ko non c'est pas comme ça président hali ni mɔgɔ ka di ye tiɲɛ f'u ye voilà un peu le problème qui est là aujourd'hui masse قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان أبيك قل الحق ولو كان نفسك نيودي كلا نيودي سما بومبوسيلا تنيا فهر نبي يركونغا تاندو ni parti sabai nanya gobelin ta o kan nga tugu ka Mali yɛrɛ comparer nu ma so la mɔgɔ ma Mali on faga yɛrɛ da yɛrɛ faga ni kuma min bi an ka taa wala an ka taa i ye mun laɲini ba parti politique dɔw faralen no ɲɔgɔn kan ko le 25 mars o ko tɛ aw ka fanga kuta a dɔn bilen merci o kuma in fana ko mɔgɔ tɛ si ka bonya mais i b'a si ka miiri mais est ce que b'a dɔn ala kana dɔn yira an na k'a fɔ mɔgɔ ninnu bɛna bɔ ne ma dala a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye dɛ mais an ye mun mɛn an ye mun mɛn ko dɔw yɛrɛ kilera minnu ye hakili sɔrɔ k'a kɛ maliko ye ka bɔ masiya kana to ka kɛ faso ye hali ni ye journaliste kana kɛ fasoden jugu ye sa an ko jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka fɛn bɛɛ bila an ka ɲɛsin maliko la ani ko parti politique kuma ye o tɛ o tuma min na Mali b'a cogo la gazi cira anw na fo ne yɛrɛ panna gazi kɔnɔ o tuma la maliko fɛn kelen de bɛ an ko Mali tɛ bi Mali ba chaise la oui an ko Mali tɛ bi an ni jugu bɛ ɲɔgɔn na an ka kɛ cɛ kelendenw ye an ka kɛ muso kelendenw ye an ka tugu ɲɔgɔn na maliko la fɔlɔ o de fɔra mɔgɔ minnu ye hakili sɔrɔ an y'a mɛn ko dɔw fosira bravo mara bɔra la Musa Mara o tɛ mɔgɔ tɛ si ka miiri yɛlɛma mais i bɛ si ka bonya yɛlɛma bɔra la hali ni tinɛni dɔn jɔn ye tinɛni ye n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn jɔnni n'a ko k'a ye retiré mais n bɛna mun fɛ e ko jɔn ye tinɛni ye masi mun tun bɛna k'i b'a dɔn wa maliyɛnw ko minnu ko k'u bɛ bɔ ko polisiw ka n'u sen don a la est ce que i b'a dɔn c'est ça qui est en train de préparer o tun tɛna kɛ fɛn ɲuman ye o ma ɲi dɛ kan minnu ko an bɛ sɔrɔdasiw kɔ ani minnu ko k'u bɛ bɔ ka marché k'u ka to an ka kɛnɛ lajɛ so filɛ kɛnɛ filɛ o de bɛ sen na o ma ɲi dɛ o ma ɲi dɛ donc ni mɔgɔ min ye hakili sɔrɔ ka yɛrɛkilɛ i n'a fɔ syndicat ni l'école karamɔgɔw an b'u fɔ k'o wale ɲuman dɔn ala ka hakili ɲuman d'an balimaw ma an bɛɛ ka Mali dɔn ko mori dɔ ka mɔdenw ma don dɔ la i n'a fɔ e ɲɔgɔnnaw k'a ye bɔ n kɔrɔ kɔni i bɛ k'i ka misali bɛɛ ta ne kan k'a ye bɔ n kɔrɔ ko n yɛrɛ si bɔra dunan bɛ wuli sini i bɔlibagatɔ taara u taara se n balimamuso ɲɔgɔnna ma mun ye kɔrɔbalen ye u bɛ kasi la ko mun na k'a mɔkɛ ko k'a si bɔra dunan bɛ wuli sini a k'a ma jaabusi sɔrɔ k'a fɔ a ye ko ayi k'an ka taa u sera ma u n'a sɔrɔ a n'a kunkoloba bɛ walaha kan a bɛ sɛbɛnni la a ko aw nana mun da tuguni a ko non dɔgɔnin ko k'i ko dunan bɛ wuli sini a ko ayi n y'a ye si b'o la fijiri la ko dunan bɛ wuli a ko i ni kunkoloba n'i ka walaha n'i ka dawa i b'a kɔnɔ foyi t'an bolo fo Mali kɛlɛ n'i y'a mɛn politique ko vote ko député ko Mali ko de don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ɲɛsin Mali ko la Ala ka don da kelen fɛ minnu Ala ka to ka hakili ɲuman sɔrɔ olu fana ka sabali an m'a fɔ mɔgɔw kana politique o parce que aw ka balo b'o de la aw minnu bɛ tasuma don an na parce que n'an ma kɛlɛ aw ka hɛrɛ t'a la journalistes mais a fana ye maliyɛnw de ye o ni aw ma kɛlɛ an ka yɛrɛ t'o la ne la k'a fɔ journaliste dɔ ye n ko mais e bɛ ma panpanpa la komi tinɛni e fana ye maliyɛn de ye o il s'agit de Mali Burkina bɛ tɛ yan Sénégal tɛ yan on est tous maliens an de bɛ ba la an de bɛ fa la an ka Maliko kɛ fana bani ni Maliko banna bɛɛ b'i ka walaha ta bɛɛ b'i ka daba ta i bɛ taa Sénégal i ye tɛmɛli ko laban min kɛ ko Choguel tɛ kuma i fɛ premier ministre k'a tɛ ka kuma i fɛ yala aw bɛ kuma bi yan oui an bɛ kuma bi parce que a ka di n ye Choguel n'i ko i bɛ taa o la mɔnɛ bɔ den de don Choguel banna mun na a kɔrɔtɔla de bamananw ko n'i kɔrɔtɛ harijɛgɛ i bɛ sara jugu cɛ don min na ye ne ɲininka CICB la concertation fɔlɔ ko Gasama fanga ka di sɔrɔdasi ma wala ka di civil ma o don filila n bɛ yafa ɲini jama fɛ Bodeko ko n ye mɔgɔba de ye
ngo akadi sɔrɔla soma ko mun na ko an tɛ bɛn a la aw politique mɔgɔw ngo déjà ni cette partie an tɛ bɛn a la si ma bɔ n tɛgɛ o aujourd'hui M5 si tɛ sɔgɛli fɛ a bɛɛ politique mɔgɔ si tɛ sɔgɛli fɛ n da bɛna sa kuma ma M5 u t'a fɛ mɔgɔ si tɛ sɔgɛli fɛ bi mun M5 mɔgɔ si tɛ sɔgɛli fɛ bi parti politique si tɛ sɔgɛli fɛ bi France si tɛ sɔgɛli fɛ bi mais sɔgɛli nana ka ɲɔ fɔ tuma dɔrɔn dɔrɔn petinin dɔ ye nɛni ɲa nɛni a ko ma ye kalon tigɛ fa jaw bɛ yen n ye kuma dɔ fɔ n k'u kana bɔ mais y'a bɔ kana n segin o la dɛ mais depuis o la sɔgɛli bolo ne de y'a jɛ fanga la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sumayila Bara a b'a disi da an bɛ ɲɔgɔn ɲɔri kogo la don min na a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a kumana ko n'est pas légitime k'u ka n gɛn ka bɔ yen ko n'est pas légitime il a même écrit a ye plainte yɛrɛ sɛbɛn o o de y'a to mɔgɔ ka sabali masi ka don CNT kama ala y'a to masaya la sɔgɛli nana kɛ premier ministre ye hop n'a kɛra premier ministre a bɛ n'a ka programme ye ne bɛ Tunisie CNT mɔgɔw ko nin fiɲɛ bɔra min fiɲɛ di ma ala bɛ bi yira n na ko sɛgɛli bɛ n'a ka DPC yira anw na k'anw de b'a bi u bɛnna ka ko b'a bi u ye n wele n ko n kelen ko a ye sabali sɔgɛli a ma jo t'a la a kumana fo ka wasa mais ala nana d'an ma an ka to ni la dɔrɔn mais an ka sɔgɛli ka programme lajɛ mars n'a ka ɲi Mali ma an ka lajɛ a video bɛ yen n b'a fɔ don min na n ma miiri ko sɔgɛli bɛna monnaie bɔ Malidenw na n ko sɔgɛli ka programme u y'a kalan ɲɛ tɔ don kan na n ko sa Sofi e ko nin b'i bɔ fɛn fila bɛ yen dɔrɔn n'an taara o fɛ n ko sɔgɛli bɛ Mali bolo ni Asimi sɔnna u sɔnna n bolo sande an y'a wote n b'u fɔ k'o wale ɲuman don mais mɔgɔw y'a fɔ a ye ko an ma légitimer e dun nana a sabarila fɛn saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɛli la a saba fɔ an ye dɛ n'o bɛ buni adamaden min na dɔrɔn o tɔgɔ de ye monnaie bɔ den a fɔra ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛla ka kala Mayiga kalon tɛ a kalannen don dɛ a kalannen don a m'a ka diplôme tɔmɔ dɛ comme Isaac dɛ Isaac mais président assemblée kɔrɔ ye o kumana o y'a ta tɔmɔ de ye oui mais diplôme tɔmɔlen de b'a bolo oui donc Sogɛli kalannen don a ka diplôme y'a ta yɛrɛ de o b'a la kelen filanan ka farin ne yɛrɛ ma miiri mɔgɔ bɛ dugukolo la ka k'i ka farin comme Kasama Sogɛli yɛrɛ ye fatɔ yɛrɛ de mun na Sogɛli taara discours min kɛ nation yiri la il est en danger malien ni kun y'a d'e ma e tun bɛ se yan n tɛ se an kana kɛ foyi kama parce que n bɛ siran n denw ma kɔgɔ n bɛ siran i bɛ siran ka kalan oui il est en danger Sogɛli il est en danger Sogɛli ye discours min kalan nation yiri mɔgɔ tɛ se k'i si bɛ kɛ ɲuman na sa a kana foyi kɛ Mali kɔnɔ tuguni sa Sofi ni m'a bɔ sa Sofi ni hɔrɔnya bɛ yen sa Sofi Sogɛli ye discours min kalan nation yiri il a tout dit sabanan Mali bɔ de o sabanan ye mun ye an taara coton na Afrique bɛ jɛra ka fɛn bɛɛ bɛ kɔɔri sɛnɛ ka ɲɛmɔgɔya d'a ma oui o dira Mali ma Mali Sogɛli de discours kalan i m'a ye à Genève donc Sogɛli ka farin Sogɛli kalannen don sabanan ye mun ye a bɛ Mali dɔn a bɛ teri jugu ninnu dɔn a bɛ Faransi dɔn dɔw dun b'a la k'a ka taa bi dɛ k'a ka bɔ yen d'accord basi tɛ n'a ka hɛrɛ b'a la ni maliyɛnw ka hɛrɛ la k'a latigɛ parce que aw ɲɔgɔnna ninnu a bɛ panpa comme tinɛni i bɛ to radio la ka kuma dɔ fɔ i b'a sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a la n'an ka hɛrɛ bɛ sogo tagali la Ala k'a kɛ mais n'an ka hɛrɛ t'a la Ala kana kɛ donc Sogɛli aujourd'hui o de y'a to n ko Sogɛli mais yanni Sogɛli kana n ko ne kumana fɛn caman n b'a hakili jigin i bɛ ka kɛlɛ yi ne ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a la n ko i bɛ ka se ka Mali gérer i y'a fɔ yan o i y'a fɔ i mɛnna fɔli la Musa Mara nana ka Mali il a créé les problèmes aux Maliens Mara a tora panpan na comme tinɛni ka taa Gao ka taa n bila Jaguar guerre la Kidali wa Gao Kidali ni mɔgɔ ka kan ka juye Mara de ka kan ka juye ayi dɛ a y'i to salon kɔnɔ après sera fanga ko là que je parle les pays en guerre il y a 1500 soldats qui sont en train de déployer à Kidali n ko il n'est pas malin a fɔra ko il est expert comptable ani politique tɛ kelen ye il est vide mɔgɔ b'i to salon kɔnɔ Gao ko on est en guerre a y'o fɔ dɔrɔn a ma hali don avion kɔnɔ Syrie ni jihadiste bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ u nana ka taa bɔnɛ jigin an kan filanan fana n y'a fɔ a ye fana il a menti au peuple malien par rapport aux avions de IBK j'ai dit il faut démissionner a ko n tɛ taa yɔrɔ si mais a ma ɲa dɛ mais Musa Saba ko n tɛ démissionner a ma ɲa a bɛɛ bolo dɛ jɔnni Ala ka hinɛ an fa la Musa Tarawele u k'a ka démissionner a ko ni misidenninw tɛ wara dɔn ko baw b'a dɔn a ma ɲa Musa Tembeli k'a ka démissionner k'a tɛ démissionner a ma ɲa dɛ Tembeli Musa Mara fana ko k'a tɛ démissionner Mali jinɛ tɛ sɔn Musa tɔgɔ k'a fɔ ko n tɛ démissionner o ye saba dafalen dɛ a ma ɲa
Musa Traoré, Mali fanga Musa Mara ani Musa d'abord hali Musa yɛrɛ tɛ marché ala kana dɔn ko i bɛ ni radio in na bi an b'a dɔn ɲama ye fɛn bɛɛ tɛ bolo mais i kana jama jama k'i tɛ démissionner dɛ donc kana fɔ ko tɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn saraka y'i bila i bɛ taga fiɲɛ bɛ taga n'i ye ani jama ko k'i ka démissionner dɔrɔn démissionner i ma k'u kana jaabi mais n tɛ taa yɔrɔ si c'est pas bon an ka jinɛ tɛ sɔn o ma de n y'a faamu oui a ci ma lakali wala MP ɲ'o fɔ tinɛni Isa Kawujimu ye ɲininka ko ma ko yala n bɛ mun fɔ Isa Kawujimu la ko non ko ne tɛ n da don a la n k'u k'a to a b'a yɛrɛ bɛ a tulu kalaman kɔnɔ a kɛra wala ma kɛ mais i y'a ye cogo di i ye nin fɔ yan o mais e ye Kawujimu ta cogo di de je vois quelque chose c'est venir ɲɛ bɛ ko la parce que i bɛ politique dɔn oui parce que a ye fɛn dɔ sɔrɔ a ma ko a la a bɛ pan comme tinɛni ni ji kalayara n ko tinɛni bɛ pan de démission bɛ taa bila tulu kan k'a jɛni k'a ɲimi ji da la donc e y'a natɔ ye e y'a dɔn k'a bɛ gɛn oui sɔrɔla su fana k'u ka fanga to bolo u bɛ se ka jamana bɔ politique mɔgɔ tɛ se ka Mali bɔ bolo la o fana kɛra cogo di Mali Kawujimu gɛntɔ e kun kan ka delili kɛ sa bon i kun ka delili kɛ ne ni e ka débat n'a bɛna wuli i b'a tiɲɛ de mais munna e ma delili kɛ n b'a ɲini Ala fɛ sabali Machi n b'a ɲini Ala fɛ sabali an ka teriya kama sabali a to an ka nin débat hɛrɛ ni baden na vraiment i terikɛ y'ale fɛnɛ vraiment ɲangoya bila quoi vraiment n b'a deli fɛ vraiment ni ne ka mission bɛna yan dɔrɔn a laban i bɛ taa sujet dɔ na i b'a tiɲɛ non a kɛla kama sabali an ka tɛmɛ ni laban an ka taa ɲɛfɛ voilà an ka tɛmɛ ni laban n'o tɛ Kawujimu ta in différence si tɛ e ni Isa Kawujimu cɛ a nafa kun ka bon dɛ d'accord an ka taa bani a nafa kun ka bon dɛ i y'a dɔn journaliste la ko aw ma sɔn a ka bɔ fɛnɛ i y'a dɔn journaliste la bɛɛ ko k'i ɲɔgɔn tɛ i fana bɛ pan min na dɛ ni mi janto i bɛ taa kana fɔ ne ma dɛ yani ka di maliyɛnw yɛrɛ marché wallahi bɛɛ ko k'i ɲɔgɔn tɛ dɛ i fana bɛ pan min na ni mi janto i bɛ ji yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ don dɔ la munna aw ma sɔn a ka bɔ di aéroport la aw kun ka to a ka bɔ d'accord munna ma bɔ munna e ma bɔ munna e ma bɔ ayi ci kun tɛ ne bolo kɔfɛ non e hakili la Isa Kawujimu dɔrɔn e si mana sen b'a la e k'a essayer k'i bɛ bɔ dɔrɔn